Bonjour chers élèves, je vous présente dans cette vidéo la correction de l'examen bac libre du français niveau deuxième année baccalauréat année 2014. إليكم تصحيح الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا المترشحون الأحرار السنة الثانية بكالوريا اللغة الفرنسية سنة 2014. Je lis le texte. Le vieux loua Dieu pour ses bienfaits et ajouta: العجوز يحمد الله على نعمه ويضيف: Le printemps prochain sera agité. الربيع المقبل سيكون مضطربا. Il y aura encore des mariages. سيكون هناك مناسبات زواج. Les riches viendront se marier avec des filles riches. الأغنياء سيأتون للزواج من الفتيات الغنيات. On ne verra plus que des autos de luxe. لن نلاحظ إلا السيارات الفارهة. Des hommes et des femmes bardés d'or. رجال ونساء مغطون بالذهب. Les pauvres seront exclus de ces fêtes. الفقراء سيستثنون من هذه الحفلات. Mais au fait, n'as-tu pas remarqué quelque chose de nouveau dans le village? ولكن في الواقع ألم تلاحظ شيئا جديدا في القرية؟ Quoi donc demanda-t-elle? ماذا إذن؟ وهي تسأل. Et ça saute aux yeux. Tout le monde plaint les filles pauvres. هذا واضح للكل. كل الناس يشتكون الفتيات الفقيرات أو يشكون الفتيات الفقيرات. Ils ne se marient plus. لا يتزوجن. Personne ne veut d'elles. لا أحد يريدهن. Ils finiront vieilles filles ينتهي بهن الأمر. عجوزات. Leur lot. Les travaux pénibles et rien d'autre. قسمتهن الأشغال الشاقة وليس غير ذلك. Que Dieu maudisse la pauvreté. لعن الله الفقر. C'est bien triste, dit la vieille. هذا أمر محزن. تقول العجوز. Il y a en effet des filles de 30 ans qui se morfondent dans leur désespoir. هناك فتيات أعمارهن 30 سنة يتضجرن من اليأس. Ils ne rêvent plus comme à 17 ans. لا يحلمن كمثيلاتهن صاحبة 17 عاما d'un beau jeune homme, mais d'un vieux veuf qui pourrait les sortir de là. برجل شاب وجميل ولكن بكهل أرمل يخرجهن من هنا. Le vieux reprit. L'année dernière, العجوز يعاود الكلام. L'année dernière, العام الماضي, à la floraison des amandiers, في وقت ازدهار أشجار اللوز. Il y a eu ce fameux mariage. كان هناك ذلك الزواج المشهور dont tout le monde parle encore. الذي يتكلم عليه جميع الناس. On y a mangé 20 000 poulets. تم أكل 20,000 من الدجاج. 200 moutons. 200 من الأغنام. et 50 pièces de bœuf. 50 قطعة من العجل. et je ne compte pas le reste.
ولم أحسب الباقي. On a dépensé des centaines de milliers en quelques jours. استهلكنا أو تم استهلاك مئات الملايين في أيام قليلة. Des camions frigorifiques, شاحنات مبردة, apportées de Casablanca les victuailles. تأتي بالمؤن من الدار البيضاء. C'était le luxe partout. إنه الترف في كل مكان. Personne ici n'était invité sauf moi. لم يتم استدعاء أي أحد باستثنائي. Va savoir ce qui leur a pris. J'étais profondément choqué. كنت مصدوما. Est-ce que tu sais ce que représente 1 million? هل تعلمين ماذا يمثل المليون? Non, dit la vieille. Le vieux sortit de son portefeuille un billet de 50 dirhams et il le montra à sa femme. العجوز يخرج من جيبه ورقة من 50 درهما ويريها لزوجته. Tu sais combien c'est? 1000 rials, dit-elle sans hésiter. 100 ريال, تقول العجوز دون تردد. Eh bien, 1 million, c'est 200 fois ce billet. Pour ce mariage, ils y en ont dépensé des milliers et des milliers. إذن المليون هو 200 مرة مثل هذه الورقة. لمثل هذا الزواج استهلكوا مئات الملايين ومئات الملايين. C'est qu'ils en ont beaucoup. Ils en ont même de trop. À mon goût, c'est une honte. Ce sont des choses que Dieu réprouve. لديهم كثير. في رأيي إنه لعار. هي أشياء لا يحبها الله أو يمقتها الله. Maintenant, nous passons à l'étude du texte. La première question, donnez le titre de l'œuvre dont on a extrait ce texte. Le premier mot du texte, nous avons le vieux. Alors, c'est un mot clé qui nous montre que ce texte est extrait du livre ou bien du roman Elle était une fois un vieux couple heureux. في بداية النص عندنا كلمة le vieux. هذه الكلمة هي كلمة مفتاح تدل على أن النص استنبط من قصة أو رواية Elle était une fois un vieux couple heureux. انطلاقا من النص عندنا كلمة مفتاح تساعدنا على الإجابة على هذا السؤال. La deuxième question, à quel genre littéraire appartient-elle? إلى أي نوع أدبي ينتمي هذا الكتاب؟ Il était une fois un vieux couple heureux, un vieux couple heureux. إلى أي نوع أدبي ينتمي هذا الكتاب؟ Alors, cette œuvre appartient au genre romanesque. C'est un roman. هذا الكتاب ينتمي إلى النوع الأدبي الروائي. إنها رواية. C'est un roman. Ou bien un genre romanesque. Il appartient au genre romanesque. La deuxième question, en vous appuyant sur votre connaissance de l'œuvre, complétez le tableau suivant après l'avoir reporté sur votre copie. استنادا على معلوماتك حول الكتاب أو حول الرواية أكمل الجدول بعد نقله إلى ورقتك. Nous avons 4 titres. Nom du personnage qui parle. عندنا 4 عناوين يجب ملؤها.
nom du personnage qui parle اسم الكاتب اسم الشخص الذي يتكلم هنا في النص. Le nom du personnage qui parle c'est le personnage principal. Le nom du personnage c'est بوشعيب. اسم الشخص الذي يتكلم هو بوشعيب. Le personnage à qui il parle الشخص الذي يتكلم معه الذي يحاوره c'est la vieille, sa femme, هي زوجته العجوز. Le sujet de leur conversation موضوع محادثتهما أو موضوع حوارهما c'est le mariage. يتكلمون حول الزواج. Le lieu où ils se trouvent المكان الذي يوجدون فيه. Alors ici vous avez plusieurs choix, plusieurs réponses. هنا يمكن ذكر مجموعة من الأجوبة. Vous pouvez dire chez eux. يمكن أن نقول chez eux c'est-à-dire عندهم à la maison في المنزل dans le village في القرية au sud du Maroc في جنوب المغرب أو جنوب المغرب. كلها أجوبة صحيحة يمكن ذكر أي منها. La troisième question. Quel fait nouveau le vieux a-t-il constaté dans le village? ما هو الشيء الجديد الذي لاحظه العجوز في القرية؟ Alors dans le texte nous avons في النص عندنا جملة تقول mais au fait n'as-tu pas remarqué quelque chose de nouveau dans le village؟ في الواقع ألم تلاحظي شيئا جديدا في القرية؟ Quoi donc? demanda-t-elle. Les pauvres filles, tout le monde plaint les filles pauvres et ne se marient plus. كل الناس يلاحظون أو يرون بأن الفتيات الفقيرات لم يعد يتزوجن. هذا هو الشيء الجديد الذي لاحظه العجوز في القرية. Le vieux a constaté que les filles pauvres ne se mariaient plus ou bien ne se mariaient pas. La quatrième question, relevez dans le texte une phrase montrant la réaction du vieux vis-à-vis de ce fait. استخرج من النص جملة تبين رد فعل العجوز تجاه هذا الأمر. جملة تبين بأن العجوز لاحظ بأن الفتيات الفقيرات لم يعدن يتزوجن. في النص هناك جملة تدل على ذلك que Dieu maudisse la pauvreté. لعن الله الفقر. هذا يدل على أن العجوز يتذمر أو يشتكي من هذا الأمر. B. Face au même fait, quel sentiment éprouvait la vieille? تجاه نفس الأمر ما هو الشعور الذي يعتري العجوز؟ Alors la vieille était triste. Elle éprouvait la tristesse. العجوز أيضا هي حزينة لهذا الأمر. لأن في النص هناك جملة تقول c'est bien triste dit la vieille. هذا أمر محزن تقول العجوز. إذن هي أيضا حزينة لحدوث هذا الأمر. La question 5, la phrase soulignée dans le texte veut dire un insecte pique le vieux dans les yeux. Le vieux n'arrive pas à ouvrir les yeux. C'est un fait facile à remarquer.
Alors la phrase soulignée dans le texte c'est ça saute aux yeux. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça saute aux yeux. هل هو يعني أن حشرة تعض الشيخ أو العجوز في عينيه أو أن العجوز لا يستطيع أن يفتح عينيه أو أن c'est un fait facile à remarquer. هذا شيء سهل الملاحظة. Alors cette phrase veut dire ça saute aux yeux que c'est un fait facile à remarquer. باللغة الفرنسية عندما نريد أن نقول بأن هذا شيء واضح باللغة العامية نقول ça saute aux yeux. Recopier la bonne réponse. نقول الجواب الصحيح. Dans quel niveau de langue cette phrase est-elle exprimée? في أي مستوى من اللغة أو إلى أي مستوى من اللغة تنتمي هذه الجملة. Cette phrase est exprimée dans le niveau de langage familier. Dans le français, nous avons 3 niveaux de langage. في الفرنسية أو في اللغة الفرنسية عندنا 3 مستويات من اللغة. 3 أنواع من المعجم أو القاموس. 3 مستويات. أولا المستوى الأول هو المستوى الراقي. On l'appelle en français le niveau soutenu. المستوى الراقي الذي نتكلم فيه أو نستعمل فيه كلمات راقية حينما نتكلم مع شخصيات مهمة. نختار الكلمات. المستوى الراقي on l'appelle le niveau soutenu. Le deuxième niveau أو المستوى الثاني هو المستوى العادي. le niveau courant. Le niveau courant هو المستوى العادي أو المتداول بين الناس أو بين أفراد الأسرة أو بين الأصدقاء أو بين الزملاء في العمل. نستعمل الكلام العادي. ليس راقيا وليس عاميا. Le troisième niveau de langue ou bien le troisième registre c'est le registre familier. المستوى الثالث في اللغة هو المستوى أو القاموس العامي نستعمل فيه كلمات شعبية عامية بدون قيود في الكلام الشفوي أو الكلام الذي يستعمل في الشارع. نستعمل أمثلة عامية مثلا أو أي ألفاظ شعبية. La 6e question, dites si la proposition suivante est vraie ou fausse. Le mariage auquel a été invité le vieux était modeste. Alors cette proposition est fausse parce que dans le texte on a dit que le mariage était luxe. Le mariage auquel في السؤال يقول le mariage auquel الزواج الذي استضيف له العجوز هو زواج متواضع. هي جملة خاطئة لأننا في النص ذكرنا بأن الزواج فيه نوع من الطرف والبذخ. إذن الجملة هنا جملة خاطئة. C'est une proposition qui est fausse. Justifiez votre réponse en relevant l'hyperbole employée par le vieux pour décrire les préparatifs à ce mariage. استدل أو برهن جوابك مستخرجا l'hyperbole وجه المبالغة المستعمل من طرف العجوز لكي يصف استعدادات الزواج. استخرجه من النص.
جميع الأجوبة توجد في النص. Alors, dans le texte, il y a une hyperbole employée pour décrire les préparatifs. Laquelle c'est? On a deux phrases. Dans le texte, on a deux phrases. On a dit, on a dépensé des centaines de millions en quelques jours. C'est-à-dire, يعني في النص استعملنا جملة فيها مبالغة. استهلكنا ملايين أو مئات من الملايين في أيام قليلة. هذه مبالغة تدل على أن الزواج ليس متواضعا وإنما فيه نوع من البذخ. جملة أخرى تدل على ذلك: on a mangé 20 000 poulets. أكلنا 20,000 من الدجاج. جملة أخرى تدل على أن الزواج فيه نوع من البذخ. La question 7. Bien qu'il ait été invité à ce mariage, le vieux était profondément choqué. Dites pourquoi. رغم أن العجوز قد استضيف للزواج إلا أنه مصدوم. لماذا؟ Alors, bien qu'il ait été invité à ce mariage, le vieux était profondément choqué parce qu'on avait fait des dépenses énormes. لأننا العجوز مصدوم رغم أنه مستضاف للزواج لأنهم بالغوا في مصاريف الزواج. Ou bien parce que malgré les dépenses énormes on n'avait pas invité les gens du village. رغم كون المصاريف خيالية إلا أنهم لم يستدعوا أهل القرية. لذلك هو مصدوم. La question 8. Choisissez dans la liste suivante deux traits de caractère correspondant au vieux. اختر في هذه اللائحة صفتين من شخصية العجوز. صفتين للعجوز. La question 8. Choisissez dans la liste suivante deux traits de caractère correspondant au vieux في اللائحة الآتية. اختر صفتين للعجوز. Nous avons ici une liste de mots. عندنا هنا لائحة من الصفات. autoritaire متسلط. pieux هل هو تقي أو متدين. orgueilleux هل هو مغرور. sage عاقل. égoïste أناني. vicieux فاسق. أي من هذه الصفات يتصف بها العجوز؟ Alors dans le texte on a dit, au début du texte on a dit في بداية النص ذكرنا بأن le vieux loua Dieu pour ses bienfaits et ajouta. جميع الأجوبة توجد في النص. الجملة الأولى تقول le vieux loua Dieu pour ses bienfaits et ajouta. العجوز يحمد الله على نعمه. هذا يدل على أن العجوز متدين وتقي وورع. c'est-à-dire il est pieux. L'autre caractère c'est sage. العجوز هو إنسان عاقل لأنه لم تستهوه مصاريف الزواج الخيالية. هو إنسان عاقل يكره الإسراف. Les deux caractères du portrait du vieux sont sage et pieux. هو إنسان متدين وعاقل.
On passe à la question 9. À votre avis, le mariage tardif est-il avantageux ou non? Justifiez votre réponse par un argument. في رأيك هل الزواج المتأخر مفيد أم لا؟ برهن رأيك بدليل أو إيتي بدليل على رأيك. هنا يجب بيان رأيك مع الإتيان بدليل يدل على ذلك. La question 10. Partagez-vous l'opinion exprimée par le vieux dans la dernière phrase du texte? Justifiez votre réponse par un argument. La dernière phrase du texte. هل توافق الرأي الذي يقوله العجوز في الجملة الأخيرة في النص؟ برهن رأيك بدليل. هل توافقه في رأيه في الجملة الأخيرة في النص؟ الجملة الأخيرة في النص. C'est une honte. Ce sont des choses que Dieu réprouve. يا للخجل ويا للعار. هي أشياء لا يحبها الله ويبغضها الله. هل توافقه في رأيه؟ إذا كنت توافقه إيتي بدليل وإذا كنت لا توافقه إيتي بدليل أيضا. En ce qui concerne la production écrite, ce qui est demandé pour les élèves du baccalauréat, c'est le texte argumentatif. المطلوب من تلامذة البكالوريا هو النص الجدلي. إذن production écrite تنقسم إلى 3 أقسام. المقدمة l'introduction العرض le développement الخاتمة la conclusion. بالنسبة للمقدمة نأخذ نص الموضوع ونكتبه بطريقة أخرى أو بصيغة أخرى. ومن العبارات التي المهمة للبدء بها في المقدمة on parle beaucoup dans ce moment dans notre société. On entend souvent dire que certains gens ou bien certaines personnes. ثم يأتي العرض le développement الذي هو أهم شيء في الموضوع. نكتب فيه مجموعة من الفقرات التي تتخللها دلائل وبراهين مرتبة وكل حجة نرفقها بمثال. ومن بين العبارات الجميلة التي نبدأ بها فقرات العرض en premier lieu, en second lieu, en troisième lieu, en dernier lieu, en définitive. أو premièrement, deuxièmement, troisièmement, finalement. Certes, tout d'abord, ensuite, cependant, enfin. والاستعراض وجهة النظر أو الرأي نقول personnellement je pense, personnellement je trouve, selon moi. وعند سرد الحجج والدلائل يمكن الاستعانة بهذه العبارات. L'exemple le plus frappant est, l'exemple le plus significatif est, par exemple, ولتماسك النص هنا مجموعة من أدوات الربط لمودوليزون. Certes, بالتأكيد, en effet, في الواقع, par conséquent, لذلك, ainsi وهكذا, de ce fait, وبالتالي, mais, ولكن, car, لأن, alors, أن, aussi, أيضا, à cause de, بسبب, même si, رغم, bref, باختصار,
puisque للأسباب الآتية au contraire على العكس plutôt بالأحرى. وأخيرا تأتي الخاتمة التي تكون عبارة عن خلاصة صغيرة ثم فتح موضوع صغير آخر. ومن العبارات المهمة لكتابة الخاتمة finalement, en résumé, en conclusion. وفي الأخير يجب الاهتمام بعلامات الترقيم وتقديم الورقة بطريقة صحيحة والاهتمام بصحة اللغة. Je vous souhaite une bonne compréhension. Merci pour votre attention.